ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ତିନି ଜଣ ବି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ପିଏସ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି କହିଲାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆ ହେଇଛି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତରେ ଦିଆ ହେଇଛି 50 ଭୋଗ ଦିଆ ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ତାପରେ ଟିଫିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିଫିନ ଦିଆ ହେଇଛି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟିଫିନ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସେ କହିଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସି ଘରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ସେଟା ରାସ୍ତାରେ ଦିଆ ହେଇଛି ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେରୁ ଦିଟା ଯୋଉମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି ଏହା ହଉଛି କଥା ଯେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଯେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଖାଇବେ ଏହା ହଉଛି କଥା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଆମେ ଯାଇ ଯଦି ମାନେ କଣ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଗଲି ଯେ ଆମର କିଛି ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମେ ସାର୍ ସେ କିଛି କରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ श्री रमेश चंद्र साहू जिला परिषद सभ्य 40 नंबर जोन। अच्छा कौन होता आज ब्लॉक रे कहले भाई मुझे लेट आवर पहुँचली चेयरमैन को ऑफिस में पहुँचला पर आमर किसी पीएस मेम्बर और सरपंच मिसिकी चेयरमैन सहित से पूरी गला सब गाड़ी परिक्रमा ग्रुप से परिप्रेक्षी कौन आलोचना करते मत कहले आम जा कौन खर्च आसला गवर्नमेंट तरफ इलेक्ट्रोनिक केते खर्च है बस पिछा किए से दायित्व नेले ये विषय आम जीपी को पचारे सब समस्ते आसलु जीपी को पचारे जीपी प्रथम मना करदे मुझे जानी तुम नोडाल अफसर यही पचार ना वीडियो को पचार अथॉरिटी को पचार बोले आप दायित्व थे से आहो फोन लगाला वीडियो पाख वीडियो कले हाँ दायित्व थे जीपी और ये डबल ए थे दायित्व से सब जानते मुझे विषय किसी जानी ना तेणु जो सर्कुलर आसला भाई आम किसी जानते पाइलु पीआरए मेम्बर सब आम 22टा पंचायत कौन पीएस मेम्बर जानी ना कि जिला परिषद को जना हो यहाँ गोटे मनमुखी भाव में चलुची कौन चिठी पत्र जहाँ गवर्नमेंट सर्कुलर जहाँ नीति नियम आसला ना डिवोटी किए कौन डिवोटी जीवे किसी ना गाइडलाइन तार किसी ना कि आम किसी जानते पाऊनु चिठी आमको मेमो भी होना चिठी आमको देना पीआरए मेम्बर को जन ना तेणु ये विषय पचरा सी जो इरीटेड हो कथबार्ता कले से वीडियो फोन कराला वीडियो आसिक लास्ट पहुँचला आम ब्लॉक सभागृह बसिलु से विषय वीडियो भी जे तहसीलदार चार्ज अच्छी सी भी इरीटेड हो गले जे कहले जीपीओ को आप ये टर्चर कर सब भल नुहे तेणु यही परिप्रेक्षी वीडियो सहित आमर बहुत जुक्तितर्क है जे ब्लॉक चलो कमी जदि आम अफसर पीआरए मेम्बर भाव में आम अफसर को पचारि पारूँ ना पचारे दोष हम कि जेहेतु गत वीडियो सुसाइड करते कहे आमको धमकेबे जे आम जहाँ हम से आपण दायी रहे तेणु आमर अंडर पीएस मेम्बर 7 जन पीएस मेम्बर थे अंडर पीएस मेम्बर कहले आम भाई आमको जो टर्चर कराऊँ जानते पाऊँ लोक प्रतिनिधि आम लोक आमको पचार लोक किसी आम दे पारूँ सतोषजनक उत्तर आम सब तेणुक आम ये दौचु सुसाइड कर फैन दौचु फाँसी दौचु आप दायी रहे किए कहतु किए दायी रहे तेणु सी जो तहसीलदार कर तहसीलदार चटक भांगीगला से
ତହସିଲଦାର ଏମିତି ରାଗରେ ଏମିତି ସେ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଇରିଟେଡ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଟିକେ କନଭିନ୍ସ କରାହେଇଛି ଉଇଥ୍ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ଖାଲି କଥାରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଭଳିଆ ମିସିଗାଇଟ୍ କରାହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ହଁ ଅଭିଯୋଗ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ବାରମ୍ବାର ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ସେଇଟା ଚିଠି ଗୋଟେ ଆମର ପିଆରି ମେମ୍ବରମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଦାବି ରଖିବେ ଏବେ ଆମର ହାର୍ଡ଼ କପି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଜଣେ ଏସ୍ସି ଲେଡି ହେଉ କି ଏସ୍ଟି ଲେଡି ହେଉ ଏକରେ ଇଂଲିଶରେ ଚିଠି ଯାଉଛି ସିଏ ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଶିଖିଥିବ ଯିଏ ସେ ହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ ତାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ କିଛି ପରିଭାଷା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଦାବି କ'ଣ ରଖିଲେ ଦାବି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହାର୍ଡ଼ କପି ଦିଆଯାଉ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଭନି ସାର୍କୁଲାର ଆମକୁ ଟିକେ ଆସୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ଟା ଯଦି ମାଲାଫାଡ଼ି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ପିଆରିମାନଙ୍କ ନଲେଜରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ